Pasok kayo mid, par. Pasok mid, pasok mid. Pasok kayo mid, pasok. Sana, go. Pasok mo ni mid. Si J-Bull pasali. Wado ito, wado. Par. Saka. Boy. J-Compass lang. Watch, pasok mid. Mid muna lahat. Dito lang. Dito lang muna, par. May scout naman tayo. Huwag muna kayong makulit. Sino walang PT oh? Tatlo EPS dito. Dito lang. Yamite nakaapak na ng right, Yamite. Sige, sige. Right, gamit eh. May conversion dito. Pumasok ng right, Yamite. 3, 2, 1, tara pa right. Dito lang muna, delay konti. Dito lang, compress. 3, 2, 1, tara push. Ito na, ready. 1, up. Okay, derecho. Gago. Nice. Ano, tara, balik na. Pedes. Compress lang. Okay, dito lang, may scout tayo, par. Compress din dito. Compress din dito, par. Pinapatay kasi sila. Ang pinandaming kalaban. Ito na, ready, 1 up. Balik. Pumasok. Dito lang, par. Dito lang. Dito lang. Saan kayo, pre? Galaw-galaw kayo, par. Saan kayo? Sa right. Sa right. Nakaapak o Yamite sa right. Pumasok ng right. Dito lang. Huwag muna kayo pakita dyan. Compress lang. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up. Dito mo yan, par. 2, up. Deputa ako. Pasali nga ako niyan yung medic boy. Taw, party nga tayo dyan, Taw. Sali ako dyan. Sige, boss. Taw, Dito. sali mo ako dito. Lagi kailangan ako, kila Poch. Hindi. Sa akin ka. Hindi, dun ka. Dun yung medic. Yamite nakaapak ng mid. Pumasok ng mid, Yamite. Alisin mo yung medic. Umalis ako dun sa party. Sige. Yes ako. OP, pumasok na rin ng mid. Mid, compress muna lahat. Compress muna in 3. Compress na boy. 3, 2, 1, tara pa mid. Lumabas OP. Asan si, ano? Yamite mid. Compress lang, pedis lang muna. 3, 2, 1, tara push. Sige, pumasok Push na. Gago, naglalag ako. Push nyo yung mid. Push nyo na mid, par. Push nyo na, sorry. Matele ako, par. Sige, push nyo na, par. Push nyo na. Okay, compress muna sa box. Dito lang. Lex, yung jeans mo, Alex, dun sa... Sorry. Gago, pareso nga ako yan, yung Jack ko. Yamite Yun, ay, pumasok. hindi. Pwede ba? PK ba? PK pa. Yamite nag-left na. Sorry, kapit eh. Dito muna lang, Lex. 3, 2, 1, tara pa, left. Retso na, par. Retso nyo na. Brad Seeker kaya. Padiretso na ako, par. Padiretso. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Diretso pa. Asan Senti? OIP. OP pumasok na ng right. Tara, compass dito, compass. Dito lang. Palagay mo ako ng, Alex, dito sa baba. Yamite nakaapak. OIP na. Lumipas. Saan nakapak, boss? Yamite nag-mid. Nag-mid 3. Compass nandito, Compass lang. 3,
2-1 trap pa mid. Pedis muna saglit Sa pedis tayo dun, kumompress muna para. Sabi lang pag walang issue. Compress muna. Delay muna konti. Delay konti. 3, 2, 1, push na. Sige, malilikuran na yan, par. Push. Push yun na, push. Left and right kayo, par. Ready. 1. Up. 2. Up. Okay po, boss. Okay, compress nandito. Compress lang. Ipatricia, parte daw, par. OIP Kunin mo nga yun. Kunin mo yung tao. Yamite o San- OIP pumasok na right. 3, 2, 1, drop rate na. Retso na to, boy. Retso na. Wala na yung 2-1 to. Diretso. Ready ako ng 1 nyo. Push. Lalabas to, ready. 1, up. Tangina, namatay. Iubusin nyo, pareso nga ako, boy. Nakaapak ng left Yamite. Pumasok ng left Yamite. Tara, labas nyo. Pasok tayo left. Susundan ng OIP yan eh. Pasok ulit. Para hindi masundan ng OIP. Pasok nyo left lahat. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nag-mid ano 2, Yamite. 1. Ready, 1 up. Sige, laban nyo muna dito. Laban. Laban nyo muna dito, par. Sige, ubusin nyo. Sige, compress na lahat dito. Magpapamid tayo, par. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid na. OIP nakaapak na. Para Pumasok laruin ng natin yung yung Yamite, hindi yung OI Pinoy. Sila mag-aabol sa atin, hindi tayo mag-aabol din. Sige, pasok na mid. Sige, retso na para. Ready ko ng 1 Ito, ready. 1 up. 2 up. Ito pa, OI Pinoy pa. Sige, push. Ready. 1 up. Okay, apa kayo ng bilog wala mo nang lalabas Susundan to ng OIP Ibusin nyo muna, par. Paubos muna ako dyan. Apa kayo ng bilog, par. Apak lang ng bilog Wait lang Nakaapak sila ng right Yamite tsaka OIP. Wait, lumipat. Sige. Wait, lumipat na mid. Yamite na magmimid. Lumipat, wait. Nag-right. Labas kayo. Labas lahat. Labas, pasok tayo right. Pasok right lahat. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right. Ready. 1 up. 2 up. Okay, ubus muna. Huwag na kayo mag-drop ng ASU Huwag muna mag-drop ng ASU. Dapat mag-separate sila dito. Huwag muna mag-drop ng ASU para. Sige, apak lang ng bilog Hindi kayo lalabas Apak lang ng bilog para. Nakaapak ng left OIP. Nakaapak pa lang. Sige. Yamite Dyan lang muna sa right. OIP pumasok ng left. Sige lang. Wait lang. Yamite pumasok na rin. 3, 2, 1, tara. Labas na. Labas, apak left. 3, 2, 1, tara. Pasok left, par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right na. Ready. 1. Up. Okay, ubusin nyo na, par. Ubusin nyo na. Yung Hadesan, nasa gitna lang Sige, ubus lang. Ubus nyo. Walang magdadrop ng SU para hindi masayang para. Sige, apak lang ulit ng bilog. Walang lalabas. Nakaapak ng mid. OIP pumasok. Labas nyo. Tara, pasok tayo. Mid, pasok mid, par. Pasok tayo mid lahat, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1 up. 2 up. Sige, left and right nyo, par. Sige, paubos ako. Ubus nyo, par. Ubus nyo. Sige, paubos pa. Apak ulit lang ng bilog Apak lang Walang lalabas, par. Apak lang ulit ng bilog. Nakaapak sila ng right. Pumasok Yamite ng wait right. lang. OIP hindi pa pumapasok. Sige lang.
Okay, labas na lahat. Labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo. Pasok tayo right, pasok right lahat. Pasok. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy ha. 2, 1, 1, up. Oy, Pinoy muna. Box lang muna, par. Sa box lang muna, sa box lang muna. Huwag muna kayo magabol, par. Sa box lang muna. Sa box lang muna. Sa box lang muna. Paubos muna ako sa box. Sige, ubos nyo pa muna. O, Congress na. Congress na yung Yamite. 3, 2. Yung Bigyano muna. 3, 2, 1. Tara, push nga yung ano, yung Yamite, yung Yamite. Tara, push. Ready, 1, up. Sige, push nyo, push nyo, push nyo. May pumasok na Push, OIP ah. push, push. Sige, ubos muna dito. Sige, retso nyo muna sa, ano. Tapos babalik tayo ng right ha. Ubos nyo, ubos nyo, ubos nyo. Likod ah, likod 3, 2, 1, tara, right na. Balik sa right na, balik. Sige, ready. 1, 1, up. Sige, laban nyo. Laban, par. Sige, laban nyo. Pasok right, mana matay. Sige, push pa. Putang ina mo. Yamite, pumasok tayo Pasok ng right. right. Sige, right lang. Sige, only sa right. Only sa right. Sige, push nyo. Laban nyo dyan. Laban sa right. Laban lang sa right. Sige. Tapos pag naubos, apa kayo ng bilog, ha? OIP, pumasok dito. Sige lang. Sige lang, apak lang kayo ng bilog, para. Apak lang ng bilog. Apak kayo ng bilog. Bilog lang, ha? Lalabas tayo. 3, 2, wait lang. Sige, labas nyo na, par. Pasok tayo mid. Okay, pasok nyo nga mid, par. Pasok tayo mid. 8, Yamite, nasa 7. right. 6, 5. Pasok mid. 4, 3, 2. Pasok lang mid. Compress lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop push. Paray tayo. Sa baba daan. Baba. Okay, push tayo. Push. Yung gilid-gilid nyo. Ito na. Ready. 1, up. Patayin nyo na. 2, up. Ito pa. Ito. Ready. 1, up. 2, up. Sige, ubus yan, par. Nalikuran natin yan. Sige, ubus nyo. Push. Pati Yamite. Ready. 1, up. 2, up. Puta. Sige, push. Sige, laban pa. B1. Okay, dito lang. Sa bilog kayo. Yung dyan, no? Yung V1. Apa kayo ng bilog, par. Apa kayo ng bilog, par. Nakapak na. Apa kayo ng bilog. Hindi. Susundan kasi itong mga pukin ng inan nito, eh. Wait lang, pinatay Sige. sila. Sige lang. Diyan lang kayo sa bilog, par. Par, bilog lang kayo, par. Wala mo nang lalabas, baka pumasok dyan, eh. Nagsilabasan din kayo, par. Wait na, Sabi guys. mo naglalabas, eh. Oh, labas na. Pasok tayo ng mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo left and right, par. Left and right. Putang ina mo. Ubus nyo pa. Wait lang. Wala mo nang lalabas, par. Yamite, Huwag mo na kayo nag-right. lumabas, par. Okay, wait lang. OIP, nasa labas pa. Wait lang. Sige. Tara, pa-right nga tayo. Labas kayo dyan. Labas. Pa-right tayo. Sa right tayo. Sa right. Sige lang. Ang ina mo namatay. Wala ko lang. Dito lang. Right lang. Hintayan na tayo, par. Sige, ito laruin natin. Yung Sentinels. Compress dito. Natapak din ng arena. Compress. 3, Pumasok na na right. 2, 1. Tara, push muna. Push muna sa ano. Wala. O, dito lang tayo. Dito lang. Nasa taas sila. Meron sa Dito likod. lang. 2, 1. Tara, oy, Pinoy nga muna. Tara, balik portal. Portal muna, par. Ready. 1, up. 2, up. Okay, push. Okay na nila. O, compress na ulit. Compress muna ulit dito sa macro ko. Pupuntang mid ang namin ko. Compress lang muna. Pasok kayo dito, par.
Ayun na. Ayun na. Yamite. Ready? 1, 2, up. 3, 2, and up. Party Okay, nag-left. boss. Pati pan. O, combos dito. Wait lang ah. Inan layo. Sige, dito lang. Yamite, asan, boss? Apak ng wait lang. Nag-aagos. Wala ka pa. Wait lang. Naka-apak ng right Yamite. Binitawan ko sila. Pumasok ng right. Dito lang. Oy, dito lang. Huwag nyo muna puntahan, par. Tang ina, puntahan ng punta. Lalabas ka. Okay nang inang yan. Wala tayong laro dito, par. Tang ina. Tara, push. Ready, 1, up. Puntahan ng punta ang puta. Pag lumabas, wala tayong laro. Tang inang yan. Alam na mo magpa-portal eh. Ay, Tara, pinag-right na. Pumasok right. Compress. Balik ka. Balik na. Pagso, ayan sa gitna nyo. Balik nyo muna dito sa bilog. Yung kags, patayin nyo yan. Compress dito. Box. 3, Press, pre. 2, 1, tara, balik, portal, ready, 1, up, 2, up, sige, push nyo na, push nyo, push, ready, 2, up, o, tara, balik ulit, balik, sa pedis lang, Nawala Yamite. Asan Yamite? Nag-left. Yamite nasa left. 3, 2, 1, tara, baba, OIP magra-right. sige, Bago pinapatay sila. Hindi sila makapa... compress muna saglit, compress, in 3, 2, 1, tara, push, Meron naman yun ah. Running. Paray. Pamid. tara, pamid, push, pamid, ito na, ready, 1, push, hanggang mid, 1, up, push, 2, up, Ay! 3, up, ako na, matay kayo, kay Pico. Sige, compress dito sa mid ha, patingin ako ng OIP ha. Saan pumasok OIP, boss? Right lang. Nag-right, right no? Nag-right. Sige, dito lang, tingin nyo right side ha, compress dito sa macro ko. Compress dito. Amo na. Lex, baka nagma-master Lex ha, patingin ako ha. Hindi, wala pa. Yamite Sige, nag-mid. compress lang dito. Pumasok Yamite mid. Sige, 7, 6, 5, 4. May Likod, portal na, likod, mid na, likod, diretso likod, na mid. likod. Oh, right muna, right. Lumabas, Okay, diba na? lumabas. Sige, ubus yun. Reso ka rin. Tara, balik, pasok mid, mano ba tayo? Nag-right ang Yamite. Sakto lumabas yung ano. Sige, Gusto nyo nga yun si Boobies. compress na. Reso. Compress. Sitaw. 3, OIP na Ubis, oh. Magle-left ang OIP. Gusto nyo yung pa? Yamite, boss. Wala na, revive ko na lang. Yung Yamite, boss, asan? Ito mo naman. Right, sige, dito lang muna, dito lang. Lumabas yung 3, 2, 1, tara, pa-right niya. Ito na, ready, 1, up. Sige, naunahan yan pa. Sige, push nyo. Balik, pareso nga tropa. Huwag nyo na bulin pa. Yung cab pareso. Mahina ata tuhod nun ah. Compress. 3, 2, 1, tara macro. OIP hindi pa. Ay, Yamite hindi pa pumapasok. Sige, dito lang sa box. Tingin lang ako left and right para. Yamite nag-left. Left, compress. 3, 2, 1, tara pa left. Nasa taas yung OIP. Yan yun. Hindi tayo mag-abol dyan. Ito na, ready. 1, up. 2, up. Aray ko. Pareso, ayan na. Galing taas, ready. 1, up. 2, up. Huwag nyo ibak pa. 2 point yan, oh. Huwag nyo ibak, boy. Ilaban nyo. Ay, nang yan. Ay, sinayo na naman. Pasok like, baka naman tayo, 1, ibis ba kayo? Ibis na choke point yun, oh. Ano pa local? Ready, 1. Sige, laban nyo! Laban lang pa. Ready, 2. Mapasok ulit. Para ba tayo? Ay, nako.
Hihina talaga par. Binabak pa. Pasok ulit. Bumitaw ka kayo siya. Non-stop. Balik nyo, right portal, left portal, balik. Yamite nag-mid ang OIP right. Tingnan niya kayo, pre. Compress. Compress. 3, OIP nag-right 2, na 1, rin. tara, pamid. Pamid. May mawawala ng Okay, aim. push na mid, push na. Diyan na tayo sa gitna. Push, ready, 1, up. Umakyat? Umakyat at sa baba, kaibigan, baba, tara baba, macro, baba. compress. Galing baba, ready, 1, up. Okay, dito lang, ubusin nyo na. Galing right, galing Ito na, right, galing ano, right, ready, 1, up. Sige, naunahan yan, par, push. Sige, laban nyo. Pasok mid, mga namatay. Yamite pumasok. Pasok mid. Boss Min, ikaw PL, Boss Min. Sige, pasok lang Ah, mid. si Basmin. Bye. Napumitik yung net ko ka. Yan na. Hitable na yan, Yamite. Hitable na yan. 2, 1, hitable na, ready, 1, up. Sige, laban nyo. Kota ako yan. Sige, laban pa, ready, 2, up, 8, 7, 6, 5. Oy, push nyo na mid. 4, 3, mid. Mid portal par. 2, 1, up. 2, up. Mid portal. Anong ginagawa nyo dyan par? Mid portal. Yamite pumasok ng mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Ina na, matay. OIP, pumasok ko ng OIP. Sige, ubus ko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Sige, pasok lang mid. Left and right kayo. Left and right nyo. Left and right nyo, par. Left and right. Sige, laban nyo. Left and right, par. 1, up. Dikit. Hindi pa blade pa. Ayun, patay. Sige, macro lang. Wait lang. Hindi, Ina mo, nag-left buwabog ang yun na par. Yamite. Compress ng 8, 7, 6, left and right na. 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Left and right, par. Left and right nyo. Sige, laban lang. Eto na. Galing left. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo pa. Tapos balik mid. Pasok mid, mga namatay. Dali, live. OIP, papasok ng mid. Pumasok ng mid, Sige. OIP. 8, 7, left and right na. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Yamite 2, pumasok. up. Nice ball. Okay, left and right nyo. Left and right na. Yung loopy, oh. Tigis ng mukha, oh. Galing right yung, ano, send, Yes, Yamite. Sige. Dito lang tayo, par. Dito lang. OIP mag-mid pumasok ng mid, OIP. Okay. 8, 7. Sagad nyo muna sa mid. 6, 5, Likod, galing right. 4. Mid muna. 2, 1. Sa mid muna, tutok. Ready. 1, up. Yung mid muna, par. Yung mid. Ang gusto pala ito agad. Sige, laban nyo muna sa OIP, par. Sa OIP muna. Ayun na, yung ano, Yamite. Ready. Yamite naman, par. Likod. Sige, likod naman. Ready. 1, up. Reso ka? Reso? Wala. CD, boss. Pasok mid.
OIP nakaapak ng right. Wait Ah, lang. dikit lang siya. Come na, Alex. Labas pa. OIP papasok ko ng mid. Nakaapak mid. Dito lang, mid lang. 8, Pumasok na. 7, 6. Dito kayo sa mid blood portal. 4, 3, 2, 1. 1. Up. Okay, hitable na pa. Ready. 2. Up. Hitable na. Left and right tayo. Left and right. Left and right. Left and right. Yamite nag-left. Sige, ubus nyo. Pareso, boy. Okay, dito lang. Manggagaling left natin para. Dito lang. Baka nagmamonster. Wala. Acrobatics. OIP nasa labas pa. Sige, dito lang par. Ina. Grass. Ayun na, left, ready, 1, up. Uy! Gag pa! Ganda nung sync nun ah. Sheesh! Sumisin pa. Pares tayo na rin. OIP nasa labas pa. Ano. Pares to sa tiba. Tapos siya. Uy, resin nyo yan. CD. OIP nag-right. Sige, dito lang. Niloko yun. 3, 2, Yamite tayo boy. na rin. 3, 2, 1, drop right. Drop ka na lang, ano mo. Spell mo sa tiba. Push na. Ready, 1, up. Okay, push! Sige, naunahan yan par! Push tornado par! Push! Nice one. Sige, second wave pa, push ha. May amitin pa to par. Push, ready, 2, up. 1, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Gago, gusto tayo par. Yung mga. Sige, push nyo. OIP nag-mid. Kumari website. Eh, pa. Tong inong yun, namamatay. Uy, pabihin naman yun, oh. Tong inong mga epis natin, oh. OIP nasa Sige, compress. Yamite Compress. lang. 3, 2, Right, 1, drop pa mid. Eh, Putik lang. Ha? Huwag na to. Sit. tara, Sa balik gitna. balik. Ayun na, pre, galing mid. Bak. Sige, ubuhin patayin nyo na yun. Mage. May compress par. Compress par. Hindi ko yung makabitaw eh. Ano para mga turog to. Ubus na bago Ito na, mag-end. tayo natin yung dalawa. Hindi na mga... Ito may iyo. Yamite mid tapos OIP nakakapak. 3, 2, 1, drop pa mid. Ayun na. Ito na, ready, 1. Ina na, oh. OIP pumasok ng right. Balik nyo kaagad. Balik! Huwag nyo nasagarin, par. Isa lang naman eh. Compress, sa pedis. Compress. Ayun na. Pupush na sa atin ha. Compress muna. Dingit, Axis! Compress. Ayun na. 3, 2, 1, tapos. Ready, 1, Naka-cancel. 2, up. Okay, push nyo ba? Ready, 2. Pumasok rin ng right. May O, Yamite tara, pa. balik muna. Dito lang sa box. Wag nyo muna lalabas yan! Ikaw muna rin. Wala ko dyan. Hindi lang yata nakapasok sa OIP. OIP Hindi lang nakapasok yan. ng right. Pumasok ng right, OIP. 3, 2, 1, drop right. Ready, 1, up. Sige, ubusin nyo muna yung amit eh. 3, 2, 1. Sige, itabo na lahat pa. Sige, ubusin nyo. Ulit. Sa tiba. Pareso nga ako pa. Pares. OIP, pumasok ng Congress. mid. Hindi ako. Yamite nag-mid Three. rin. 2, 1, tara pa mid par. Gago, di ko pala nag-iwan. Wala walang BA yung ano. Okay. Push, ready, 1, up. B-side. Boom. Nice one, B-side.
Okay, push nyo. Push. O, compress dito. Preso yung tropa dun, par. Yami kay right. Ay, match niya, pre. Saglit lang yan. Compress. 3, 2, 1, trap right. OIP, pumasok rin ng right. Sige, diretso na to para. Ready, 1, up. Go up. Okay, push nyo, naglalagaw par, push. May second wave to, hanggang portal to ha. 3, 2, 1, drop, push hanggang portal par. Push, left and right kayo par. Left and right nyo, wag diretso par. Aray ko, B-side ka. Sige, push nyo hanggang right portal. Magre-reso ba? Push. Ano ako? Pasok muna right, pasok right. Pasok right muna par. OIP nag-mid. Ah, sige lang. Okay, wag niya si Elio. Wala, full tayo. Compress. Dito, walang Ako ba? PT. Nakabag pa lang PT. Scout yan. Sa ano? Compress. Monster. 3, Ano po? 2, 1, tara push. Yami ito nag-mid na rin. Push. Sabi niya. Hindi Pamid. ko nakikita si Alex ano, PT. OIP lang yan. Push. Pag nakuha yan, ilalabas ko. Push na boy, naglalagaw. Already, 1 up. Kami may hawak. Push na par. Push. Tara, balik, macro. Pares yung mga tropa doon na yung XII na lang ah. Vamos dito para asan yung Yamit boss? Sige lang. Sa right. OIP, papasok na rin ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Boom, ginombo si X-Video. Push na to par, left and right kayo par, ready, 1 up. Sige, naunahan yan par. Push, second wave pa. Push pa. Push nyo pa. O, tapos balik tayo dito par. Sa loob ba Yami kaya? Sige, compress nga dito sa macro. Maswerte na. Compress nga muna, pre. Compress sa macro ko, macro. Dikit! Putang ina nyo! Compress. Easy. OIP nag-mid. 3, 2, 1 na, galing mid, red 1 up. Sige, laban nyo, push pa. Sige, push pa, dito lang, back na, dito lang muna. Back, wag nyo na bulin yung isa par. Dito lang, papunta na dito, ay Pinoy eh. Pareso muna tropa par para makalaro. Compress, 3, 2, Maran. 1, tara, pamid. Gago, balik, likod. Balik, andun sa taas. Compress lang dito par. Asan yung Yamit boss? Patingin niya ako. Wag nyo pushin. Wag nyo pushin par. Paala dyan. Wag nga ni. Pokin ang ina nyo. Dikit kayo, pre. May Tangina. dapa. Ayun na, pababa Ayun na. na, galing taas. Ready. 1 up. Stop yan. Ayun na. Manginig par. Meron Okay, busin nyo. na side ah. Yamit Ayun na, likod. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, push yung hanggang portal par. Watch. Revive na. Tanga na. So, tira. Patay na. Napalm nyo na. Wala bang ano? Bug ba yung pass? OIP yan right sa Right. portal. Diretso nyo nga right portal. Diretso right portal. Right Pumitik portal ako. nyo yan. Yung Patricia. Ay, gagi. Ako Hindi, pala ako pumitik. Wag ka man. Wait lang. Right portal lahat. Right. Kitable na ata. Oy, Ano ko 50. master? 1 up. Asan ka? Ano, Patricia? Sa Diputa par. Cancel reso. Sa may Diputa. Lapit ka Diputa. Ala, di alam Diputa par. Yun. Tara, compress. Ako muna ka. Magbitaw din. Saan nakapak? Wait lang. Yung Copy, Yami ito. saan yun? Wait lang. Saan yan? Nakliba na ata rin di puta. 3, 2, 1, tara, pamid. Pamid. OIP nag-right. Ayun na, Ganda, taas. Sige, diwanap. Sige, laban nyo, ubusin nyo. Sige, boss, tas balik dito sa Pedes par. Balik na sa Pedes, wag nyo na abulin yung isa par.
Balik na. 3, 2, 1, tara, right portal naman. Ready, 1, up. 2, up. Sige, push nyo, par. Push nyo. Push. Pasok right portal, mga namatay. Yami tayo nag-right. Sige, laban nyo ng 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Right portal, para sa kayo! OIP nag-right. Sabing right portal, ibalik nyo eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Ready, 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Laban pa. Likod nyo pa, yung Ibea. Yung Zin. Saka yung Zin. Yami tayo nag-right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1, up. 6, Wala pa 5, 4, Sige ko, nasa gitna niya. Tayo ulan. 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. Laban pa. 2, up. 3, up. 4, up. Laban pa. Sige, compress sa macro ko. Yami tayo nag-mid. Hindi ka Sige, naka-auto, compress dito. Bob. Compress. Bilit na pare. Compress. 3, 2, 1. Trap a mid. OIP nag-mid na rin. Ito, ready. 1, up. Tara, push. Diretso na sa mid. Mga tropa natin. Push na. Ready. Sige lang. 1, up. Push. 2, up. Midnight par. Sige, ubusin nyo. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Yung all kino. Okay, pedis lang. Dikit. Labas pa. Pambis lang. Kakapak sila ng right. OIP tsaka Yami tayo. Pumasok 3, 2, 1. Tara, right na. Nauna OIP na ya. Diretso nyo na. Diretso na yan, par. Diretso nyo na, par. Ready, 1. Diretso. Tag ina pinatay. Diretso. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, pwede. Di puta lahat. Apa kayo portal, par. Sa left. Pumasok ng left Yami tayo. Labas. Pasok tayo left. Pasok left. 7, Ah, sige lang. 6, 5, 4, 3, 2, Ikaw ba? 1, up. 2, up. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sabi ko nagbitaw ako. Ubusin nyo. 3, 2, 1, up. Sige, apak ulit kayo ng bilog. Apak lang ng bilog. Ubusin nyo muna dyan. Wala pa naman. Ulol ba kayo? Apak pa rin kayo ng bilog, par. OIP nasa mid. Lumipat. Wait lang. Wait lang. OIP mid. Tapos Yami Labas. Pasok tayo mid. Pasok mid. Pasok kayo mid. 8, 7, 6, 5, 4, drop image lahat. 3, 2, 1, tara, macro. Sa baba lang. Eto, patayin nyo yung mga nababa. Ready, 1 up. Dito lang, wag nyo abulin. Baba lang tayo. 3, 2, 1, tara, pa right. Diretso nyo right, par. Diretso ako right. Ready, 1, 2. Sige, push muna. Meron daw sa likod. Push muna. Ready, 1 up. 1, 2, 3 up. Tangina nyo, nilikuran nyo kasi eh. O, tas balik na likod. Likod naman. I-report lang sa inyo sa likod eh. 3. Compression dito. 3, 2, 1, tara push. Pa mid.
Bago marami pa yung marker, ah. Push macro! Hoy! Bro, ah. Putang ina. Ayaw makinig. Ready, one up. Sige, push nyo. Tangina, ang daming... Hindi ko na bilang. Pumigas yung right. Yamite nakaapak ng right. Ay, naku. Pareso. Preso mga ako. Preso ako. Guys, Ano yun, ma? Okay, balik nyo nga right. Balik nyo right. Right. Balik right. Pumasok na Balik nyo right, portalan. 8, Nag-right ha? 7, Right. Six. Yamite mid. 5, 4, 3, Tikit. 2, 1. Left and right na. Ready? Ako sa... 1 up. Right portal na. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. O, kumpres sa macro ko. Take rest. Ito, may magagaling na mid. Kumpres na dito. Kumpres na. 3, 2, 1. Tara, pa mid. Kasalubong to para. Salubong to ah. Ito na, ready. 1 up. 2 up. YP pumasok ng right. Sige, ubus nyo muna. Ubus nyo. O, balik na. Wag na maggabol. Balik. Compress muna, Kung kala pre. dyan. Compress sa pedes. YP. Compress. 3, 2, 1. Tara, ito na. Right. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, push. Push hanggang portal par. Push hanggang portal. Push. Ina na combo ni Luffy. Push nyo. Push again right portal right. Push right portal muna. Portal daw. Dito lang. Asan yung Yamit eh? Hindi ako lisa. Clear Eight. yun. 7, Ang YP naka-apak. 3, 2, 1, tara pa mid. Ito na, galing taas. Ready, 1 up, 2 up. Push nyo. Sige, laban nyo. Parezo. O, dito lang. Diyan lang ha. O, likod nyo pa. OIP, likod nyo. OIP likod. Sige, laban pa. Laban nyo. Ready, 1 up. Sige, laban nyo. Pasok right portal, mana matay. Okay, compass lang. Session bot. Eight. 5, 4, depende na, portal na, 2, Nakabigay yan One, na. Nali, pre. 2, up. Gogi. Patay na naman. Okay, ubus nyo. YP mid. Compass lang. Pareso, tropahan. Dito lang. Dito lang. Yamite nag- Asan yung Yamit eh? Nasa labas pa, boss. Saan nakapak, boss? Nakaapak sa mid. 3, 2, 1, trapa mid. Image nga muna, par. Pumasok ng mid o Yamite. Wala tayong... Mid. Sige, push nyo na mid. Push nyo na, reach nyo na, para. Ito na, likod. Ready, 1. Patay. Tapos balik na, trapa, push mid. Push, diretso mid. Diretso mid, par, diretso mid. Ito pa, Yamite. Ready, 1 up, 2 up, 3 Ikaw up. ba nabigyan? Push nyo, Yun siya may BA. push yung mid. Yung jig pa sa likod. Putang ano yun. Ang gadot, nakabigay yan ha. YP pumasok pa ng mid ah. Pasok mid. Sige, left and right to mid. Ikaw yung may image sila dito. Ang sarap nyo, pre. Lapit lang naman yun. Pasok mid, left and right na. Left and right na sa mid bar. Nag-right yung Yamit ha. Yung Ibea sa likod. Compress. Ako muna ka. YP nag-RG pa. Nakaapak ng right YP. 3, 2, 1, trapa right na. Right. Kasalubong ano nito ah. Yamite ah. Ready. Push. Diretso. Ready. Diretso na. Diretso sa portal. 1. Ha?
2 up. 3 up. 2 up. Asan yung Yamit eh? Tara, balik dito. Wala. Revive nyo na yun. Yamite Revive muna, nag-right. revive nyo. Revive ko yun. Okay, dito lang. Hindi, OIP pa yun. Teka lang, Okay, sleeping. dito lang. Papasok ng right na OIP ah. Nakaapak. Pumasok na. Makro. Walang Yamite. 5, 4, 3, 2, 1, tara push. Left and right, left and right nyo. Ready? Baka 1, 1 up. 2 up. 3 up. Okay, push nyo. O, tapos balik dito. Balik na, makro. Okay, Rezo, mga namatay. Wala si Doc. Revive mo na sa tayo. Ano mag-back? Dali, Pre. huwag na pala. Malapit na. Damage mo, ano, pre. Pre. Compress dito, compress. OIP nag-mid. 3, compress muna. Saglit lang. Compress. Bitaw ko na. 3, 2, 1, tara pa mid. Bitaw ko muna lang. Push nyo na mid, par. Paluin. Push, ready, 1 up. Ice, wag mo itakbo, Ice, gagi. Tangina mo, namatay ako sa gilid. Okay, push pa, left and right, par. Sige, ubusin nyo. Pagsapin-sapin ninyo, par. Okay, push pa. Gagi. Push pa, ready, 1 up. Yung Archer. Yung left and right. Yung Jack. Kumukombo. Yung Jack daw. OIP nakaapak mid ah. Kabihin na yung ID niya. Sige, ubusin nyo. Pabay din ako, par, ng mga Nakabihin na tong Jack. Ah, dikit lang. Nakaapak pa naman. Amo. Fight mo ulit, pre. Lumipat ng right, OIP. Pumasok ng Sige, right. compress na. Yamite, Compress, mag-right. 3, 2, 1, tara pa right. Diretso na. Hindi pa napasok na Yamite. Pumasok na. Papasok lang. Push. Dito ba na yung OIP ah? Push na pa. Ready, 1 up. Okay, retso nyo. May second wave pa yan, ha. Retso, may second wave pa yan, par. Push. 2 up. May Bea. 3. Okay, push. Push pa. 3 up. Gago, nag-revive ka. Okay, push nyo. Wala nga, part. Sige. Compress. Makro ko. Dikit, support ko. Saan yan? 5, 4, 3, 2, 1 up. Uy, Pinoy, hita mo na, par. 2 up. Sige, laban nyo. Chipit Finish 1 Abay na rin. Ready. 1 up. 8, 7, 6, 5, andito, 4, 3, 2, portal! 1 up. Lelay, nakabili. Up. Sige, laban nyo left and right, par. Left and right, par. 2 up. 3 up. Ano na revive. Sige. Compress. Dikit, boss min, dikit. 8, 7, 6, 5, Tinamaan nyo. 4, 3, 2, 1. Ano pa? Kita ko na. Sorry, par. Hindi ko nakita, par. Push nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, second wave pa. 2, 1. Yamite, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right. 2, 1, up. 2, up. 3, up. Okay, laban nyo. Left and right, par. Left and right. Left and right. Sige, macro na. Yamite, nakatapak R. Pumasok R. Dikit kayo, pre, dikit kayo. 8, 7, 6, Nakabiya yung DPWH, ha. R. Nakabiya yung lalay. Gago, huwag nyo dikit. Nadisi si, 3, 2, 1. Kinang ina. Sige, laban nyo lang, par. Tang Patay. ina, may tumawag.
May tumawag na wala yung data. Yamete mid. Sige, laban nyo lang muna dyan. Yamete nag-mid Laban nyo ah. lang sa right. May Oy Pinoy pa, saan nakapak Oy Pinoy? Wala pa. Nakatapak Ay. R. Andiyan ka, Ray. Pasa nga, Ray. Pumasok R. Sige, ano yung si Ray? 8, 7, sa right lang, 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy par, Oy Pinoy. Sige, laban nyo. Lupit nung combo ni Kobe. Nag-abangan stream Yamete ah. O, Nakarating lang. compress na muna dyan. 3, 2, pagkaubos ng Oy Pinoy. 3, 2, 1, tara, baba na. Baba nyo na par. Baba nyo na. Kompleto na sila dyan. Baba nyo na, baba. Ready, 1, up. 50. 2. Sige, deny. Deny tayo pagkaubos. Tawa sa katawa. Dito. Saka pa. Dito sa may monster band. Mabuhay ng archer ah. Pwede deny ah. Deny na par, deny na, wag na magabol. Deny na. Deny nyo na. Tawa sa katawa. Sige, wala. Deny nyo muna. Wala yan. Macro, nasa right ata. Monster lot, uy! Compress. Yamete. Dyan yan sa ano. 3, 2, 1, tara pa right. Oh, magkaibang ano. Scout lang ah. Okay, push na. Push yun na par. Left and right, push. Oh. Push, 1 up. 2 up. Patay si Thanos. Sure dead eh. Dalawa lang Tubo. Sige, push nyo muna right. Tara, compress dito sa macro ko. Sino nagbigay sa Nagmamonster akin? ano ah. OIP nagmamonster. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Ready, Gia, Kain, Boss Kain, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Okay, wag. Sige, deny tayo pa. Deny. Yung Master na. Deny na. Deny muna. Okay, tara, macro. Asan yung... Wala pa Yamete. Asan yung... Wala mo din. 3, May box ako nung 2, ano. 1, tara, macro. Cooldown ba to? May PR. Ay, nag-cooldown. Dito lang, box lang. Wag, dito lang. Putang ina ni Thanos, oh. 3. Tang ina talaga. 3, 2, 1. Sige, push lang nga portal par. Ready, 1 up. Patay si Cavalier, bobo. Tang ina mo, nagdiputang ah. Tang ina mo, bobo. Yamete mid. X ayun bang. Nice. Compress. Down ako pa. Compress, wag nyo na patayin yan, par. Wag nyo patayin. 3, 2, 1. Image party ko? Wala akong Hintay mo image. isa dito. Ko, balik. Nakapak Par, ng balik, right. par. Lumipat ng mid. Tumatok ng mid, OIP. 3, 2, 1, tara push. Wag nyo hit. Diretso. Wag nyo hit, par. Tangina, hindi na kayo hinihit eh. Wag nyo na hit. Diretso. Mid. Push. Ready. 1, up. Yung pwesto lang. 2, up. 3, 1, up. Nasa baba yung Yamete ah. Pero hindi Okay, nagmamonster. ubusin muna. Nandun lang sila sa Compass na sa macro ko. Compass muna sa macro ko. 3, 2, CD ako. 1, image par. Compass muna. Wait. 3 seconds. Wait lang, dito lang muna par. Wala akong image par. 3, 2, 1, tara baba. Ayos tao. Hanggang pa ba? Solo lang Ano? po dito, boss. Ay, sorry ano ba? Left. Saan yung RP? Mid. Dumaan lang ano. Ikot lang. Tara, balik tayo sa mid. Ikot lang tayo par. Compress muna saglit. Compress. 3, 2, Sa mid yan. tara, pamid. Dito na, ready. 1, up. Nice, Edis. Kaso wala akong kasabay par. Okay, Recho hanggang mid par.
Yung Yamete ah. Diretso hanggang mid. Yata, eh. Hindi pa. Si Dereso. Portal Okay, pa mid. dyan lang sa taas. Ha? Good. Sige, sa portal daw mid. Sige, ubusin nyo na. Okay, combos lang. Nawala IP. Teka. 3, 2, 1, tara baba. Nasa left. 4 minutes. Diretso lang. Wag. Diretso. Wag, uy! Tinira nyo kasi. Tara, dito lang. Baba lang. Diyan lang sa baba. Diyan lang sa baba. Eto na, likod. Master. Ready, 1, up. Yamete mid. Eh, walang dami yun, pre. Napalo ng master. Recho. O, tara, macro. Saan yung Yamite? Mid. O, tara, macro. Hanap nga, macro. Para hanap macro, para macro. Pareso ng Cavalier, medyo mahina. Compress. Gago. Super slow. Compress muna. Wag, compress muna. Sige. Yung bubis par, compress. 3, 2, 1, tara, kahit sa mid. Pwede pumasok ng right. Sige lang, boss. Ito muna, lilinisin ng konti. Ready? Right side! Uy, right side! Ito, likod nyo! Right side! Ready? 1 up! 2 up! Okay, mabilisan lang. O, tas balik na. Dito lang sa taas. Compress dito. Compress. 3, 3 seconds. 2, wait lang, dito lang, kalma! Wala pa. Nagmamonster OIP. Nagmamonster. 3, 2, 1, tara baba. Ready, push. Ready, 1, 1. Putang ina, grabe naman si Cavalier. Grabe naman si Thanos. Push. Tara, balik. Saan yung ano? Yamete, right. Right. Compress. Compress mo na macro ko. Nag-mid. Kalot pa tayo. Nag-mid OIP. Sige, dito nga lang par. Dito lang, macro. Dito sa left portal lang nag-move na yan. Dito lang. Okay, dito lang. Bababa yan. Nandyan yung OIP sa harap nyo, ha. Dito yan yung OIP, ha. Okay, dito lang. 3, 2, 1, rocket mid. Ino mo nag-flashing sila, par. Wala tayo dun. Tanginang yan. Tara, akyat. Left and right. Ready. 1, knock. 2, walk. Yeah, push. Nakabihin yun Ang gablet mo. Push. Compress. Lupi, oh. Okay, dito lang. Hindi. OIP saka Yamete right. Ang harot Tara, kasi. right na. Aray ko. Nahuli tayo, kaibigan. Compress, pedes. 3, 2, 1, tara baba. Itong ino mo, ang dami pa attack kills yan. Yung gamit ready. 1, up. Itong ino mo, isa lang lamang. Wag nyo na po katayin yung gilid par, wag. OIP nag-mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Nag-mid na rin. Diretso lang, wag na yan. Diretso. Tangina mo, piso lang lamang ng ano, oh. Oy, Pinoy sa Yamit, Ready. 1, up. Naunahan pa rin ako na rin. 23 to 30. Tanginang yan, oh. Puta. Vacuum BSP, no? Okay, yan na, mag-aani sa mid. 8. Left and right na, 7. 6. Left and right na sa mid. Uy, wag kayo dyan. Dito, push nyo. Ready, 1 up. Kinang ina, dyan rin kayo eh. Sabi mid na. Diablo. Ba yung palit yan, yung kalaban. May Lupi ah. Diablo. Yeah, mag-aani sa mid yan. Papasok yan. Wala na.
Ayan. Wala na. Last time GG. Jeez. Lang, attendance muna ako.